Barbie Fortes update. Naganap ni Barbie last night dyan sa black screening ng movie ng Kim Pao. Support pa nga si Barbie sa movie ng Kim Pao eh. Yan pa nga yung picture nila oh. Yan si Barbie, Kim Chiu at Paolo Abilino. Yan pa black screening yan ni Alden. Yan ang ngayon pa yung mga kasama ni Barbie. Yan sa black screening. Yan oh. Yan nag-enjoy dyan si Barbie. Yung iba dyan, mga nakasama ni Barbie mag-jogging. Ayan, cheers! Ayan si Barbie, solo flight doon, oh. Ayan sila Alan, Pinky at Paolo Abilino. Ayan, oh. Ayan, nasa taping na si Barbie. Yung bago niyang primetime series. No, Beauty Empire. Ayan, katabi niya dyan si Janra. Saka si Isay Alvarez. Good luck sa taping. Barbie Fortes. Sigurado maganda yan. Siyempre Barbie. Time princess eh. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. This is Richard Reaction Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.